हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आज भिडियो रे आमे आपनको वर्तमान समय रे कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी से सब विषय कहबी जे वर्तमान समय रे कौन कौन लेटेस्ट जॉब आसी एवं आपण माने से जॉब रे केमिति कौन आवेदन करेंगे ताहा मध्ये आज भिडियो रे मु आपण मानको कहबी किंतु फ्रेंड्स वीडियो आरंभ करिया पूर्व मु आपण मानको गोटे कथा कहि रखिबाको चाहूची जो पिला माने आपण मानकर एग्जाम पई प्रिपरेशन होआ पई चाहूचंती से आपनकर डीओ हो जीआरएस हो आरआई अमीन हो फ्रेंड्स आमर फ्री क्लासेस फ्री लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाइए आपण माने जदी जॉइन होआ पई चाहूचंती ताले फ्रेंड्स आपण माने वीडियो डिस्क्रिप्शन को जानतु सेठी हमर फोन नंबर अछि आपण माने हमको मेसेज करंतु एवं फ्रेंड्स सेठी आमे आपण मानको हमर जो फ्री क्लासेस रहिछि फ्री मॉक टेस्ट रहिछि सब किछि आमे आपण मानको प्रोवाइड करिवु केवल जदि आपण गुटे बुक परचेज करूचंती सब किछि आमे आपनको प्रोवाइड करिवु केवल 89 टंका रे बा 89 रुपीज रे तो केमिति कोन आपण माने हम सहित प्रिपरेशन हेबे सब किछि जानिया पई हमको मेसेज करंतु वर्तमान चलंतु ए वीडियो रे मु आपनको सब डिटेल्स कहबी केमिति कोन आवेदन करिवे एवं फ्रेंड्स ए वीडियो रे मु आपनको जहा जहा लिंक देबी सब गुडी लिंक मु आपनको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देछि तेनो जो पिला मानकर लिंक दरकार से माने वीडियो डिस्क्रिप्शन को जाइए चेक कर नियंतु तो वर्तमान फ्रेंड्स चलंतु हमर वीडियो को ए वीडियो रे मु आपनको बहुत किछि अपडेट देबी पिलामाने वर्तमान समय रे ओडिशार प्राय विभिन्न जो रही पंचायत समिति रे जोगाण सहायक पई आसीची वर्तमान समय रे 10 रु 15 जदि हम कहिबी जिला पई वैकेंसी आसीची एवं किछि जिला रे प्राय सबुदिन आसिया पई जाउची जदि पिलामाने आपण निज निज डिस्ट्रिक्ट पई जानिया पई चाहउचंती तेबे आपण माने हमर जो टेलीग्राम ग्रुप रही टेलीग्राम ग्रुप रे आपण माने जॉइन हेई परिबे टेलीग्राम ग्रुप रे मु आपण मानकु सब डिस्ट्रिक्ट जहा जहा आपनकर आसीची मु आपण मानकु कहि रखुची कि पई ना आपण माने जदि निज डिस्ट्रिक्ट पई भी चेक करिया पई चाहउचंती ताहाले आपण निज डिस्ट्रिक्ट पई मध्ये चेक करि परिबे वर्तमान देखंतु एटा जो आपनकर आसीची देखि पारतबे जो आपनकर आसीची पंचायत समिति केबे आसीतिला ना 23 जुलाई 2024 रे आसीतिला जोटा कि आपनकर देखि पारतबे जोगाण सहायक बलांगीर डिस्ट्रिक्ट पई एटा आपनकर आसीची एवं एई भली आपनकर ओडिसा रो विभिन्न जिला पई आपनकर एई भली आसुची ठीक अछि आपण देखि परिबे कोन कोन अछि एवं एहार जो लास्ट डेट रहिची पिला माने ता आपनकर केबे देखंतु 20 अगस्त 2024 आपनकर लास्ट डेट रही तो एटा पई आपनकर किछि क्वालिफिकेशन जेमिति कि आपनकर योग्यता 10वीं पास हेतिबा दरकार ठीक अछि एवं आपनकर जो रही से एरिया रे आपण रहुवा दरकार 10वीं +2 +3 एवं आपण बयस 21 रु 35 वर्ष मध्य हेइथिबा दरकार ठीक अछि सिलेक्शन एठी आपणकर 10th +2 +3 मार्क अनुसार रहिबो ठीक अछि तापर आपनको एठी चाकरी मिलिबो एई जो जोगाण सहायक रहिछि एटा आपणकर जेमिति आपणकर रहुछि जीआरएस जेमिति रहुछि ग्राम रोजगार सेवक जेमिति रहुछि ठीक सेहि भले पिला माने जोगाण सहायक रहिबो एवं एठी आपणकर जो सैलरी रहिबो ता आपणकर 8000 टंका प्रति मास रहिबो हैला तापर देखंतु ता छड़ा तो आप जानी ये जो जॉब गुड़िक रही आपंकर किसी एक्सट्रा किसी रही जोटा कि सब जॉब प्राय रुहे तेणु आपंकर इनक्लूड हो किंतु आज आपंकर ऑफिशियल जदि मुझे कहि आपंकर 8000 टंका रहिबो तो एठी देखंतु आपन को जेतेबेले अप्लाई करिवे एठी आपनकर किछि सर्टिफिकेट जेमिति कि 10 +2 +3 जहां आपन करिसंती आपनको रेसिडेंट सर्टिफिकेट एवं पासपोर्ट साइज फोटो आपन को 20 अगस्त पूर्वरु पठे देवा पई पड़िबो जो एड्रेस से माने एठी देइचंती सेही एड्रेस रे आपन को पठे देवा पई पड़िबो ता छडा एठी देखंतु एप्लिकेशन फॉर्म जो रहिछि एठी आपन निजर पासपोर्ट साइज फोटो देबे आपनकर को ब्लॉक को ग्राम पंचायत आपनकर ना बापा किंबा हस्बैंड नेम परमानेंट एड्रेस नेशनलिटी रिलीजन तापर आपण आउ देखंतु कोन कोन अछि एठी आपनकर गला रिलीजन मेल किंबा फीमेल तापर डेट ऑफ बर्थ आपनकर केते वर्ष केते मास एवं केते दिन हेची क्वालिफिकेशन आपनकर 10 +2 +3 मैरिटल स्टेटस देबे मैरिड किंबा अनमैरिड आपन अछंती ताकू एठी आपनको दवा पई पड़िबो मैरिड अछंती किंबा अनमैरिड अछंती एसटी एससी ओबीसी जहा अछंती दवा पई पड़िबो मेल किंबा फीमेल डिक्लेरेशन देबे तापर आपनकर एठी एठी आपनकर निजर सिग्नेचर रखिबो एठी प्लेस आउ डेट ए सब देकी आपनको एठी सेंड करिया पई पड़िबो जो एड्रेस माने एठी आपनको देइचंती सेही एड्रेस रे आपनको एठी सेंड करिया पई पड़िबो पिला माने मो कहि रखुची वर्तमान समय रे प्राय ओडिसा रो बहुत सारा जिल्ला रे एही वैकेंसी टी आसी जाईची एटा जेमति म आपनको बलांगीर कहली एही बली बहुत सारा जिल्ला पई आपनकर वर्तमान समय रे एही वैकेंसी टी आसी जाईची तेनु जदि आपण निज निज डिस्ट्रिक्ट रे एही वैकेंसी टी केबे आसी जानिया पई चाहुचंती ताहले आपण सिंपली दुईटी काम करि परिबे गोटे हला कमेंट सेक्शन रे निज डिस्ट्रिक्ट रो ना को मेंशन कर दियंतु एवं आपण माने जदि हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेई नाती तेबे टेलीग्राम ग्रुप रे जल्दी जल्दी जाई जॉइन हे जानतु कि पाइना सबु डिस्ट्रिक्ट रो जो ऑफिशियल नोटिस अछि मु ताकू टेलीग्राम ग्रुप रे ही प्रोवाइड करिवि तेनु आपण टेलीग्राम ग्रुप रे जदि जॉइन हेई नाती एबे ही जाई टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जानतु सबु डिस्ट्रिक्ट रे आपनकर वर्तमान समय रे आसी जाईची जदि आपनकर एही रिलेटेड किछि भी क्वेश्चन रहिछि आपण हमको कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबे आमे आपनको
ସବୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବ। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି କହୁଛି। କି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ତାର କାରଣ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ କି 599 699 ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଉନୁ, ଆମେ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କା ନେଉଛୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନିହାତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦରକାର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ ଦାମରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହୁଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯାହାର ବି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ଅଛି ସେ ଶୁଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠୁ ପଜ୍ କରିକି ରଖିଦେଇ ପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିବି ଏବଂ ଶେଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଉଛି। ପିଲାମାନେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଏବଂ ପିଓ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ରହିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ପିଲାମାନେ OSSC ର ଯେତିକି ବି ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର RI ଅମିନ ହଉ, DO ହଉ, PO ହଉ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ସିଲାବସକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ PO ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ DO ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସିଲାବସରେ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବେଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, RI ARI ଅମିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବେଚ୍ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ବେଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଚ୍ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ କ୍ଲାसेस ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ OSSC ର ପ୍ରିଭିୟସ୍ 10 ବର୍ଷର ଯେତିକି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି ତାର PYQ ମାନେ क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन PDF ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ। ସବୁ କିଛି କମ୍ବୋ ରହିବ ମାତ୍ର 99 ଟଙ୍କାରେ। ପିଲାମାନେ ଲିମିଟେଡ ସିଟ୍ ଅଛି, ଆମେ ବେଶୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନବୁନି, ଅଳ୍ପ ପିଲାଙ୍କୁ ନବୁ, ଲିମିଟେଡ ସିଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର WhatsApp ଆଇକନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ମେସେଜ କରି ପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା ରିସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ SSC ତରଫରୁ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। 27 ଜୁନ୍ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଉତ୍କର୍ଷ ସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି 3 ଅଗଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ IBPS ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ 4455ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବେ ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ରିସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପ୍ରିପେୟାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଛି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଅଧିକ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଲିଙ୍କ ଆମ ହାତକୁ ଆସିଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବିନି, ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯାଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଏବେଠୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।